खुदावंद यसु मसीह के जलाली बाबरकत खूबसूरत और पुरफजल नाम में आप तमाम देखने वालों को, आप तमाम सुनने वालों को मसीह में मेरा सलाम पहुँचे। मेरा नाम पास्टर तारक गिल है। मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज शाम फिर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। आप तमाम जितने भाई बहनें, जितने भी लोग आप लाइव देख रहे हैं अपने घरों में, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, पूरी दुनिया में जहाँ से भी, हम आप तमाम भाइयों बहनों और हर एक को दिल की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हालात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसी भी हो, खुदावंद हमारा खुदा हमारी फ़िक्र करता है और वो हमारी रूहानी खुराक के लिए इंतज़ामात करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप सब लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग आज के मौजू के बारे में, आज के टॉपिक के बारे में, आज के अनवान के बारे में जानते हैं कि आज का हमारा अनवान है सेल्फलेस। और बाइबल मुकद्दस में से जो खूबसूरत आयत आज शाम खुदावंद ने मेरे और आपके लिए दी है, मेरे साथ आप बाइबल मुकद्दस को खोलिए। मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिप्पी की कलीसिया के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 4। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 4 आयत मैं खुदावंद के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। दोबारा फिर हम इस आयत को पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 बाब उसकी 4 आयत लिखा हुआ है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। खुदावंद की बरकत खूबसूरत आयत के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर हो। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, फिलिपियों का खत पौलुस रसूल ने फिलिप्पी की कलीसिया, फिलिप्पी के खादमों और फिलिप्पी के निगहबानों के नाम लिखा। पौलुस रसूल ने जितने भी खत कलीसियाओं को लिखे, तरबियत के लिए और नसीहत के लिए लिखे। चंद खतों में पौलुस रसूल कहता है कि मेरा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि हमने एक दूसरे से मिलकर सीखा और बरकत पाई। जिस आयत को आज शाम हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ जो आयत आज शाम हमारी मरकजी आयत है, वो आयत अपने अंदर एक बड़ा मतलब छुपाए हुए है। वो आयत अपने अंदर बहुत कुछ लिए हुए है और आज शाम हम थोड़ी देर के लिए इस खूबसूरत आयत के मौजू पर गौर करेंगे। मैं और आप, हम में से हर कोई अपने बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में बड़ा कुछ हम सोचते हैं। हम बड़े फिक्रमंद होते हैं अपने ख़ानदान को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने मुस्तकबिल को लेकर। क्या कभी हमने अपने इर्द गिर्द नज़र डाली है? क्या कभी हमने दूसरों के बारे में सोचा है? क्या कभी हमने अपने गरीब हमसाया के बारे में सोचा है कि वो अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे बसर कर रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, मेरे और आपके गिरदो नवा में, हमारे ख़ानदानों में, हमारे बहुत सारे भाई बहनें, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी के दिन जो है वो बसर कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। हमें दूसरों की कोई फिक्र नहीं कि दूसरे अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे गुजार रहे हैं। जो खूबसूरत आयत फिलिपियों के खत उसके 2 बाब की 4 आयत में पढ़ी गई है आपके सामने, उसमें एक
خوبصورت لفظ آیا ہے جو کہ احوال ہے. لکھا ہوا ہے ہر کوئی اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر کرے. احوال کا جو لفظ اس خوبصورت آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم احوال کے مطلب کو دیکھتے ہیں، جب ہم احوال کے مطلب پر غور کرتے ہیں، جب ہم احوال کے معنی کی طرف جاتے ہیں تو احوال کا جو مطلب ہے وہ ہے خبر کرنا، خیریت دریافت کرنا، خیر و عافیت. اب احوال کے معنی جتنے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں یا احوال کے جو مطلب ہمارے سامنے ہیں، ان سارے میننگز کو دیکھ کر، ان سارے معنیوں کو دیکھ کر ہم اپنے ارد گرد اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے بارے میں اور اپنے سکون کے بارے میں سوچتے ہیں. اب اس کی چند ایک سادہ سی مثالیں ہیں. یہاں پر یو اے میں رہتے ہوئے بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ جو شیئرنگ پہ رہتے ہیں. ہم ایک روم میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور بڑی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں، ہمارا دل کر رہا ہے میوزک چلانے کو، ہمارا دل کر رہا ہے میوزک سننے کو، تو ہم اس چیز کا خیال کیے بغیر کہ روم میں کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے، کوئی دوسرا بیمار ہے یا دوسرا کوئی پریئر کر رہا ہے، ہم اپنے سکون کے بارے میں سوچتے ہوئے، ہم اپنے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے دل کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اسی طرح ہم انڈیا، پاکستان، نیپال، خاص طور پر ہمارے خوشیوں کے وقت میں جب ہمارے ہاں کوئی شادی، کوئی بیاہ، کوئی تقریبات ہوتی ہیں تو ایک ویک، 4 دن اور کئی دن ہمارے گھروں میں میوزک بڑے زور سے چل رہا ہوتا ہے. ہمارے محلوں میں ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ان سیلیبریشن میں، ان ساری چیزوں میں ہم نہ اسٹوڈنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے پڑھنے والے ہیں جو اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، نہ ہم بزرگوں کا خیال کرتے ہیں، نہ ہم بیماروں کا خیال کرتے ہیں. ہم صرف اپنی خوشی، اپنے سکون، اپنے دل کی چاہ اور اپنے بارے میں سوچتے ہیں. لیکن پالوس رسول اس وقت فلپی کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اور آج مجھے اور آپ کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی کیا کرے؟ نظر کرے. پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم صرف اپنے ہی بارے میں نہ سوچے، ہم صرف اپنے ہی خوشی کے بارے میں نہ دیکھیں بلکہ ہم اپنے گرد و نواح میں نظر کریں، ہم اپنے آپ سے نکل کر دوسروں کی خوشی کا بھی خیال رکھیں. میرے عزیزو، دوسروں کے بارے میں سوچنا، دوسروں کے احوال پر نظر کرنے کی بات صرف پالوس رسول ہی نہیں کر رہا، صرف فلپیوں کے خط میں ہی ہمیں نہیں ملتی، بلکہ جب ہم اناجیل میں سے لوکا کی انجیل اس کے 3 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کیا کہتا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت. یہاں پر لکھا ہوا ہے، لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو، جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے. مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، جب وہ لوگوں کو توبہ کرنے اور اپنی زندگی میں اچھا پھل لانے کی تعلیم دے رہا تھا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتا ہم کیا کریں. تو یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے. صرف پالوس رسول ہی اس کی منادی نہیں کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا،
بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اپنی خدمت، اپنی منادی اور اپنی تعلیم کے آغاز میں ہی لوگوں سے کہا کہ تم اپنے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچو۔ آج میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم صرف اپنے پیٹ کی بھوک کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم صرف اپنے سکون کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے تن کو ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے ہیں، دوسرے کے پاس ہیں یا نہیں، اس چیز کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ لیکن مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اگر آپ کے پاس 2 دن کا کھانا ہے اور آپ کے گرد میں، آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا خاندان موجود ہے جس کے پاس 1 وقت کا بھی کھانا نہیں، تو آپ 2 دن کے بعد بھی تو آپ کے پاس کھانا ختم ہو رہا ہے۔ یوحنا اپنی تعلیم میں یہی کہہ رہا ہے کہ اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ اور بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب ہم کائنات کے میرے اور آپ کے محبوب یسوع المسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یسوع المسیح کی تعلیم کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، تو خداوند یسوع المسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 40ویں، 41ویں اور 42ویں آیت میں فرمایا، 42ویں آیت کا جو لاسٹ ہے اس میں خداوند یسوع المسیح نے کہا اگر کوئی تم سے مانگے تو اسے دو۔ اگر کوئی ملنے کی غرض سے تم سے کچھ مانگتا ہے تو اسے دو۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آپ نے، ہم سب نے بارہا دیکھا ہے، ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے رائٹ لیفٹ پہ، ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں ایسی سچویشن ہوتی ہے، ہمارا وہ رشتہ دار، ہماری وہ بیائی، ہمارا وہ بھائی یا بہن، ہمارا وہ عزیز، ہماری کوئی بھی ایسا رشتہ دار جس کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہے اور جس نے شاید 1-2 دفعہ پہلے ہم سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے، تو دوسری اور تیسری دفعہ وہ ہمیں فون کر رہا ہے، وہ ہمیں کال کر رہا ہے، تو ہم اس کی کال اٹھانا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ضرور مجھ سے کچھ مانگے گا، یہ ضرور مجھ سے کچھ لینے کے لیے فون کر رہا ہے، حالانکہ آپ کو سچائی معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ شاید کسی اور غرض سے فون کر رہا ہو۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی تم سے مانگے تو اسے دو۔ اگر کوئی کسی غرض سے تمہاری طرف آنکھیں لگائے ہوئے ہے تو تم اس کی غرض کو کیا ہو، پورا کرو۔ میرے عزیزو، اگر کوئی ہم سے مانگتا ہے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ خدا نے ہمیں اس لائق ٹھہرایا ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ کر سکیں، ورنہ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورنہ میری اور آپ کی کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں۔ میرے عزیزو، سیکنڈز کی بات ہے، گھنٹوں کی بات ہے کہ بڑے بڑے برج گر جاتے ہیں، بڑے بڑے نام نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے بھی اپنی تعلیم میں کیا کہا کہ اگر کوئی تم سے مانگے تو اسے دو۔ اگر کسی کی تمہاری طرف نظر لگی ہوئی ہے تو تم اس کے لیے جو کر سکتے ہو وہ کرو۔ لیکن دنیا میں بڑی چیزیں ہمیں فرق نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو قرض دینا چاہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ لین دین کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں واپس کر سکتا ہے، جس کو ہم 2000 دیں اور وہ ہمارے کام آنے پر ہمیں 4000 دے۔ دنیا میں بالکل ہم الٹ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں الٹ طریقے سے چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کرنے کا طریقہ الٹ ہے، ہمارے کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ اس لیے ہم دنیا میں اور اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں بھی پھر ہماری زندگیوں میں الٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ نہ صرف یسوع مسیح بلکہ یسوع مسیح کے چیلے، یسوع مسیح کے شاگرد، یسوع مسیح کے ڈسائپلز جو اس کے ساتھ رہتے تھے، جو اس کی قربت میں رہتے تھے، جو اس کے ساتھ رہتے تھے، وہ بھی ہمیں اسی بات کی پریچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں اسی بات کی منادی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی ہمیں اس بات کا اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جب ہم یوحنا کا پہلا خط اس کے 3 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدس یوحنا کیا بیان کرتا ہے؟
मुकद्दस यूहन्ना ने बड़े क्लियर अल्फाज में और बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं, और ये अल्फाज आज शाम मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में लेने हैं। ये अल्फाज मुझे और आपको आज शाम अपनी ज़िंदगी में रखने हैं। ये अल्फाज आज खुदा का कलाम मेरे साथ, आपके साथ, हम में से हर किसी के साथ बात कर रहा है कि अगर ये चीज़ हम में नहीं है तो फिर कोई भी चीज़ हम में नहीं है। मुकद्दस यूहन्ना 3 बाब की 17वीं और 18वीं आयत में कहता है, जिसके पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत नहीं है। जो बंदा दरेक करता है, जो बंदा बाज रहता है अपने भाई की मदद करने के लिए, जो बंदा इस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा, तो मुकद्दस यूहन्ना अपने खाते में कहता है कि उसमें मसीह की मोहब्बत नहीं है, वो मसीह की मोहब्बत से खाली है। हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में हम बड़े बड़े दावे करते हैं, हमारे नाम के साथ लेबल लगे हुए हैं, हम पास्टर्स हैं, हम एल्डर्स हैं, हम मुबश्शिर हैं, हम डीकन्स हैं, हमें बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, और शायद चर्च में हम बड़े बड़े हदिये देते हैं। हम कलीसिया में कोई काम है तो उसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, हम बड़े बड़े हदियों से अपने ऊंचे नाम को कहलवाने की कोशिश करते हैं, हम अपनी रास्तबाजी के काम शो करते हैं। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना कह रहा है अपने पहले खत के 3 बाब में कि अगर हम राइट लेफ्ट पे दाएं बाएं अपने गिरदोनवा में अपने गरीब भाई पर, अपने गरीब हमसाए की पस्त हाली पर निगाह नहीं कर रहे तो हम में मसीह की मोहब्बत नहीं है, तो फिर इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है, तो फिर इन सारी चीजों से कोई फायदा भी नहीं हमें पहुंचने वाला। क्योंकि जब मसीह की मोहब्बत हम में नहीं है ना, जब मसीह का प्यार हम में नहीं है, तो हम कैसे उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकते हैं? फिर हम कैसे उस नए यरूशलेम में जा सकते हैं? मेरे अजीजों, एक चीज याद रखिएगा, हमारा जो मसीह है, जो निजात दहिंदा है, वो हमारे ज़ाहरी कामों से, वो हमारे दिखावे के कामों से कभी भी हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं बनाएगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो अपने भाई को मोहताजी में देने से दरेक करता है उसमें मसीह की मोहब्बत नहीं है। मेरे अजीजों, अगर खुदा ने आज मुझे और आपको ब्लेस किया है, अगर खुदा ने हमें थोड़ी सी बरकत दे रखी है, तो मेरे अजीजों खुदा हमसे तकाजा करता है कि हम उस बरकत को बांटें। आप सब लोग जानते होंगे वो तोड़ों वाली मिसाल आप सब ने 12 सुनी होगी कि उसने जो तोड़े हमें दिए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हैं, खिदमत के तोड़े हैं, फाइनेंस के तोड़े हैं, जैसे भी तोड़े उसने हमें दिए हुए हैं, अगर हम उनसे लेन देन नहीं करते तो मेरे अजीजों हम में मसीह की मोहब्बत नहीं है। यूहन्ना बड़े क्लियर अल्फाज बाइबल मुकद्दस में कलम बंद करता है, और वाकई में ये हकीकत है। आज मैं और आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, आज मैं और आप अपने अंदर झांक कर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं। हमारे लेफ्ट में, हमारे राइट में लोगों के पास बीमारी के लिए दुआ लेने के लिए पैसे नहीं है, मेडिसिन लेने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास 3 वक्त 2 सुबह अगर उन्होंने खा ली है तो रात के खाने की उनको पता नहीं है, और हमारे घरों में हमारे बच्चे 1 स्पून ले रहे हैं और उसके बाद पूरा खाना डस्टबिन में जा रहा है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पौलुस रसूल ने अपने खत में वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दिया है कि हम सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचें, हम सिर्फ अपने ही अहवाल के बारे में ना जानकारी रखें। अगर हमारे इर्द गिर्द में लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स फीसिस की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो मेरे अजीजों इसका मतलब है कि मसीह की मोहब्बत हम में नहीं है, मसीह हमारे अंदर नहीं बसता।
یعقوب اپنے خط کے دوسرے باب کی 14ویں آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ بیان کرتا ہے. یعقوب کہتا ہے کہ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے اور ہم عمل نہیں کرتے تو کچھ فائدہ نہیں. یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ ایمان نہیں کرتے تو مت سوچیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں، مت سوچیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، مت سوچیں کہ ہم اس نئے یروشلم میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. یعقوب کہتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں یعقوب کے، ان کو دیکھتے ہیں ہم بائبل مقدس میں. یعقوب دوسرے اپنے باپ میں اس کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھتا ہے، اے میرے بھائیو، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر اعمال نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اس طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. مقدس یعقوب اپنے خط میں کہتا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کے ساتھ ایمان نہیں ہے، ہمارے لفظوں کے ساتھ اس کا پریکٹیکل نہیں ہے تو پھر مردہ ہے ہمارا ایمان. اب میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان مردہ ہے یا زندہ ہے. کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے ہمارے سامنے، کوئی پردے کے پیچھے چیز نہیں ہے. لوکا اپنی انجیل میں مقدس یوحنا ہمیں بیان کرتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے احوال پر نظر کرے. خداوند یسوع المسیح نے متی کی انجیل میں بیان کیا کہ کوئی اگر تم سے مانگتا ہے تو اسے دو. مقدس یوحنا اپنے پہلے خط میں یہ بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر اپنے بھائی بہن کو دینے کے لیے دریغ کرنے کی اسپرٹ ہے، اس میں مسیح کی محبت نہیں. مقدس یعقوب کہتا ہے کہ ایمان کے بغیر مردہ ہے. اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کو جو محتاج ہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ہم ان کو ضرورت کی چیزیں نہ دیں، ہم ان کو گرم ہونے کے لیے کپڑے نہ دیں، ہم صرف لفظوں سے کہیں کہ بھائی اور بہن جاؤ اور گرم رہو، تو یہ کھوکھلی بات ہے، یہ مذاق کی بات ہے. اگر کوئی بھوکا ہمارے گھر آ رہا ہے، ہمارے در پہ آ رہا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں بھائی سلامتی سے جا اور سیر دے، تو میرے عزیزو، مقدس یعقوب کہتا ہے کہ یہ مذاق کی بات ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی بات. اگر کوئی بھوکا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ مسیح میں ہم اسے کھانا کھلائیں. اگر کوئی ننگا ہے تو ہم لفظوں سے نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا بدن ڈھانپے. ہاللویا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ خوبصورت حوالہ جات جو ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں، ہم ان کے وسیلہ سے ضرور اپنی زندگیوں پر غور کریں گے. آخر پر ایک واقعے کے ساتھ میں پاک کلام کے خوبصورت حصہ کو بند کروں گا. مرکز کی انجیل جب ہم اس کے 10ویں باب کی 46ویں 47ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے. وہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اپنی خدمت کے دنوں میں، جب وہ زمینی خدمت میں تھے، وہ یرو شہر میں سے ہو کر کے جا رہے تھے. لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے ساتھ تھی، کیونکہ یسوع مسیح جب بھی نکلتے تھے تو لوگ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، بدروحوں سے رہائی پانے کے لیے اور
हजारों की तादाद में लोग यसु अलमसीह के साथ होते थे। भीड़, बड़ी भीड़ हमेशा यसु मसीह के साथ होती थी। तो मरकस की अंजील में 10वें बाब में लिखा हुआ है कि खुदावंद यसु मसीह को यरूह में से होकर के जाना था। वो जा रहे थे तो रास्ते में एक अंधा फकीर, बरतुलमई नाम का एक अंधा फकीर बैठा हुआ था। शोर सुन के, लोगों का बड़ा हजूम सुन के उसने जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने आवाजें देना शुरू कर दी। वो चीखने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यस्सु मुझ पर रहम कर, ऐ यस्सु मुझ पर रहम कर। तो जैसा कि पैसेज बयान करता है कि बहुत भीड़ थी, लोग यस्सु के साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत शोर होगा, बहुत ज्यादा गहमा गहमी होगी। लेकिन उस शोर में, उस गहमा गहमी में, उस बड़े शोरगुल में जब उस फकीर ने, जब अंधे बरतुलमई ने यीशु मसीह को पुकारा, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना। यीशु मसीह ने कहा कि इसको लाओ। यीशु मसीह ने कहा इसको मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ बरतुलमई, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हम सब जानते हैं कि यीशु अलमसीह ने उसकी आंखों को खोला। उसने कहा यही कि मैं देख सकूं। मेरे अजीजों, आज मेरी और आपके लिए ये एक क्वेश्चन मार्क है। आज मेरे और आपके सामने एक सवालिया निशान है। अगरचे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी भीड़ है, अगरचे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा शोर है, अगरचे संग दिल इस दुनिया में जब हम सिर्फ अपने बारे में, अपने खानदान, अपने घर, अपने मुस्तकबिल और अपने फ्यूचर को लेकर सोचते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग, वहां पर बहुत सारे लोगों की नजरें हमारी तरफ लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग पुकार रहे हैं, बहुत सारे मेरा और आपका नाम लेकर चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोगों की नजरें हमारी तरफ लगी हुई हैं। क्या इस संग दिल दुनिया में हम शोर में, गुल में, बड़ी गहमा गहमी में हम दूसरों की आवाज सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने अंधे बरतुलमई की आवाज को सुना। यीशु मसीह ने अंधे फकीर की आवाज को सुना। यीशु मसीह ने उस अंधे की आवाज को सुना और उससे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम में से बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बिजनेस दिए हुए हैं, जिनको खुदा ने अच्छी इनकम वाली नौकरियां दी हुई हैं। मेरे अजीजों, आज अपने नीचे नजर करके हम देखें, आज अपने गरीब रिश्तेदारों की तरफ हम नजर दौड़ाएं। बहुत सारे लोग हमें पुकार रहे हैं, लेकिन हम उस भीड़ में, हम उस गहमा गहमी में जिसमें हमारी बीवी की फरमाइशें, जिसमें हमारे बच्चों की ज़रूरतें, जिसमें हमारे ख़ानदान की मेंटेनेंस और ये शोर गुल में हम फंसे हुए हैं, और हमें बिल्कुल किसी अपने गरीब रिश्तेदार की, किसी अपने भाई की, किसी अपने कज़न की, किसी अपने रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। यीशु मसीह ने हज़ारों की भीड़ में, यीशु मसीह ने इंतहाई शोर गुल में उस अंधे बरतुलमई की आवाज को सुना और उससे कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके सामने ये क्वेश्चन मार्क है। आज मैं और आप अपने पीछे मुड़कर अपने गरीब रिश्तेदारों को तरफ देखें, जिनके फोन हम सुनना पसंद नहीं करते, जिनके साथ मिल के हम राजी नहीं हैं कि कहीं वो हमसे कोई बात चीज ना मांग ले, कहीं वो हमसे पैसा ना मांग ले। हम यहाँ पर दुबई में बहुत सारे लोग हैं जो हम अच्छी सैलरियाँ कमाने वाला है, जिनको खुदा ने अच्छी नौकरियों से ब्लेस किया हुआ है। आज जब हम नज़र डालते हैं, ख़ास तौर पर इस कोरोना वायरस की कंडीशन में, ख़ास तौर पर इस लॉकडाउन में, जब पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ यूएई, ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ नेपाल, बल्कि पूरी दुनिया में आज 70% लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। आज बहुत सारे लोगों के रोजगार
باہر جا چکے ہیں. آج بہت سارے لوگ آپ کی طرف جن کی نوکریاں بحال ہیں ان کی طرف نظر لگائے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ پکار رہے ہیں, بہت سارے آوازیں دے رہے ہیں, بہت سارے چیخیں مار رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پر رحم کریے, بھائی ہماری مدد کریے. یسوع مسیح نے جس کو ہم مانتے ہیں, جس کے ہم فالوور ہیں, جس کے ہم نام کے کہلاتے ہیں, اس نے بڑی بھیڑ میں اندھے برتولمئی کی آواز کو سنا. اس نے بڑی بھیڑ میں برتولمئی سے کہا, اے برتولمئی, اے اندھے, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. کیا آج ہم اپنے ان عزیز, اپنے ان غریب رشتہ داروں سے, اپنے ان غریب ہمسایوں سے, ان بچوں سے جو اپنی فیس کی وجہ سے اپنی سٹڈیز چھوڑ رہے ہیں, کیا آج ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں اکثر اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے یہاں پر رائٹ لیفٹ پہ رہنے والے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ہم جہاں پر یو اے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم پاکستان میں اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں کسی ایک بچے کو ہم مہینے کا 1000 بھی پاکستانی دیں, کسی ایک کا بھی ہم سہارا بنے, جو انٹرسٹڈ ہو, جو سٹڈی کرنے والا ہو, جو اپنی سٹڈی کے ساتھ سیریس ہو, ہم اس کا سہارا بن سکتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ جن کو پاکستان خدا نے اچھی نوکریاں دے رکھی ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے پاس دولت ہے, اور ہم اپنے محلے میں رہنے والی بیوہ پر نظر نہیں کر رہے, ہم اپنے محلے میں رہنے والے یتیم بچوں پر نظر نہیں کر رہے. چھوٹے چھوٹے بچے, چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جن کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ہم ان کی طرف نظر نہیں دوڑا رہے. ہمارے بچے بڑی بڑی قیمتی فرمائشیں کر رہے ہیں اور ہم ان کو پورا کر رہے ہیں, اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے یتیم بچے سخت گرمی میں مزدوریاں کر رہے ہیں, بیوائیں لوگوں کے گھروں کا کام کر کے اپنے زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں. میرے عزیزو, بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچے. ہر کوئی اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر کرے. ہر کوئی اپنے ہی پیٹ کی بھوک کے بارے میں نہ سوچے, اپنے ارد گرد دیکھیں. ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کو روٹی کی ضرورت ہے, جن کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے, جس کو ہماری ٹیک کیئر کی ضرورت ہے. خداوند نے ہمیں موقع دیا ہے, خداوند نے ہمیں اس سارے دور میں, اس سارے حالات میں, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نوکریاں ہیں, ابھی بھی بہت سارے بھائی بہن ہیں جن کے روزگار اچھے چل رہے ہیں. پلیز ان کی طرف دھیان کریں جن کی نوکریاں جا چکی ہیں, جو بیوائیں ہیں, جو یتیم بچے ہیں, جن کے پاس بھوک ہے, غریبی ہے, پیاس ہے. بائبل مقدس ہمیں ان کی طرف دھیان کرنے کی تعلیم دیتی ہے, اور ہم کر سکتے ہیں. صرف اپنے دل کو تھوڑا سا سنبھالنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس پر ایمان رکھیں. خداوند جس نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, اگر آپ اس میں سے کچھ نکالیں گے تو وہ اور زیادہ آپ کے خزانوں کو بھرے گا. میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک ماڈل ہے, رویل ماڈل ہے. ہمیں اس کی طرف دھیان لگانا ہے. وہ جب بڑی بھیڑ میں, ہزاروں کی بھیڑ میں, بڑے شور میں, بڑی گہما گہمی میں اندھے فقیر کی آواز کو سن کر کہتا ہے, رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, اس کو میرے پاس لاؤ. آج وہ میرے اور آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے. آج وہ مجھ سے اور آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنی زندگیوں میں لیں. جس طرح یوحنا نے یسوع مسیح کی شاگردیت میں رہتے ہوئے یہ سیکھا, جس طرح یعقوب یسوع مسیح کی شاگردیت میں رہتے ہوئے یعقوب یہ تعلیم دے رہا ہے, پالوس رسول یہ تعلیم دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو بھی اس چیز کی پرچار کرنا ہے. نہ صرف پرچار کرنا ہے بلکہ عملی طور پر مجھے اور آپ کو اس چیز کا وزڈم بننا ہے, اس چیز کا ثبوت دینا ہے. پہلے ہم خود اپنی زندگیوں سے کریں, اور پھر ہم دوسرے اپنے رائٹ لیفٹ پہ رہنے والے اپنے دوستوں, اپنے عزیزوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کہیں کہ ہم سب مل کر اس تعلیم کو آگے بڑھائیں. ہم سب مل کر اس مشن کو, بائبل مقدس کے اس خوبصورت حصہ کو, بائبل مقدس کی اس خوبصورت تعلیم کو آگے بڑھائیں کہ ہم اپنے ہی بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں قائم کی. خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جو کوئی تم سے مانگے
उसे दे। अगर कोई तुम्हारी तरफ नज़र लगाता है तो खुदावंद का शुक्र करो कि खुदावंद तूने मुझे इस लायक जाना कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई मुझसे सवाल कर रहा है। खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने आपको इस लायक ठहराया है, वरना मेरे और आपके अंदर कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। ये खुदावंद का फजल है कि उसने हमें बरकत दी हुई है। और अगर इस बरकत में कोई हमारा रिश्तेदार, कोई हमारा जानने वाला, कोई हमारा अजीज़ो कारब हमारी तरफ नज़र दौड़ाता है तो मेरे अजीज़ो, आप इस बरकत को लानत में तब्दील ना करिए, आप इस ब्लेसिंग को किसी गड्ढे में ना डालिए, बल्कि खुदावंद का शुक्र करते हुए दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल के बारे में भी सोचें। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन। हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। मेरे पास बहुत सारी दरख्वास्तें आई हैं और हम इन तमाम दरख्वास्तों को अपने पास दुआ में याद रखेंगे और आप लोग अपनी दरख्वास्तों को लिख सकते हैं और हम उन दरख्वास्तों पर ज़रूर हमेशा दुआ गो रहते हैं। खुदावंद आपको और इन तमाम दरख्वास्तों पर जो आपने की हैं आपको रहाई बख्शे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कादर मुतलिक बुजुर्ग आसमानी बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, तू जो हमारा जिंदा खुदावंद है, तू जो कायनात का खालिक और मालिक है, तू जो हमारी ज़रूरतों के मुताबिक हमारे हालात को देखते हुए हमसे बात करता है और अपने कलाम में से हमें सिखाता है कि हम तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगी में रखें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने वाले बने। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज शाम हमसे बात की, हमसे कलाम किया कि हम अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। हम अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र करें। ऐ खुदावंद खुदा, हम में से हर एक को तैयार कर कि हम सिर्फ ईमान ही ना रखें बल्कि हम ईमान के साथ ईमान भी रखें और खुदावंद बहुत सारे लोगों के काम आने वाले बन सके। ऐ खुदावंद कादर मुतलिक खुदा, जितनी दरख्वास्तें, जितनी मुनाजातें, जितनी इल्तिजाएं तेरे हुजूर में, ऐ खुदावंद खुदा, आज शाम तेरे लोगों ने पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, पूरी दुनिया से, जहां जहां से भी ऐ खुदावंद तेरे लोगों ने दरख्वास्तें की हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में ऐ खुदावंद उन तमाम दरख्वास्तों को, उन तमाम इल्तिजाओं को, उन तमाम मुनाजातों को ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में रखता हूँ। ऐ खुदावंद, तू जो दुआओं का सुनने वाला, तू जो इल्तिजाओं का जवाब देने वाला है, ऐ खुदावंद तेरे हुजूर में रखते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी हजूरी में लाते हैं क्योंकि तू दुआओं का सुनने वाला खुदावंद है। ऐ कादर मुतलिक खुदा, नायाब सिस्टर की अम्मी के लिए हम दुआ करते हैं जिसने दरख्वास्त की है, जिसने तेरे हुजूर में इल्तिजा की है। और खुदावंद, जब तेरे बच्चे, जब तेरे लोग तेरे हुजूर में दरख्वास्त करते हैं, मुनाजातें करते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, तो खुदावंद तू अपने लोगों की मुनाजातों को, इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता है। ऐ खुदावंद, तू बहन की अम्मी को उठा खड़ा कर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में। ऐ खुदावंद खुदा, तू शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती दे। ऐ कादर मुतलिक खुदा, सानिया सिस्टर की बेटी के लिए दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, बच्ची को तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर किस्म की बीमारी यीशु मसीह के नाम में, हर किस्म की बदन में मौजूद कमजोरी, ऐ खुदावंद खुदा, तप, बुखार, बैक्टीरिया, वायरसेस, मैं यीशु के नाम से तुम्हें हुक्म देता हूँ बेटी को छोड़ने के लिए। आए खुदावंद, यीशु के नाम में बेटी को आजाद कर। बरा के पाक लहू को, बरा के कीमती लहू को मैं बेटी पर मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ऐ कादर मुतलिक खुदा, जैकलीन सिस्टर की पूरी फैमिली को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। ऐ कादर मुतलिक खुदा, पूरे घराने पर, पेरेंट्स पर, बच्चों पर, छोटे बड़े एक एक फर्द पर खुदावंद तेरी बरकत वाला हाथ चाहते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तू जो लश्करों का खुदावंद है, कोरोना जैसी वबा से ऐ कादर मुतलिक खुदा, तू पूरे खानदान को बचा के महफूज रख। ये वायरस, ये
वबा तेरे नाम के आगे, बरा के कीमती लहू के आगे कोई मायने नहीं रखती। ऐ कादर मुत्ते खुदा, मैं बरा के लहू को उस घर पर एक एक फर्द पर मांगता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कादर मुत्ते खुदा, मैं सामिया सिस्टर के अब्बू के लिए, उनके फादर के लिए खुदावंद खुदा, अपने बुजुर्गों के लिए ऐ खुदावंद खुदा जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद खुदा हर किस्म की कमजोरी, बीमारी के तमाम तरजुए यीशु के नाम से टूटे। ऐ शैतान, ऐ इब्लीस, हर किस्म की बीमारियां जो तू खुदा के लोगों पर भेजता है, मैं उन तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से एक्सीडेंट देता हूँ। मैं उन तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से हादसात देता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, इन तमाम दरखास्तों पर तू नजर लगा। हालेलुया, हालेलुया। कादर मुतले खुदा, यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम तर बच्चों को, ऐ खुदावंदों के खुदा, तमाम तर बच्चों को जो तरह तरह की बीमारियों में ऐ खुदावंद खुदा गिरफ्तार हैं, तरह तरह की परेशानियों में, ऐ खुदावंद बच्चे जो खानदानों में तूने मेराज के तौर पर बच्चे हैं, ऐ खुदावंद खुदा, मैं उन तमाम बच्चों को तेरे हुजूरी में याद करता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, तू बच्चों पर रहम कर। ऐ खुदावंद खुदा, कराची में, पंजाब में, पूरी दुनिया में, हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में, तमाम तर बच्चों को खुदावंद खुदा तेरे लहू के नीचे छुपाते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, मेरे और ओलिविया की मामा के लिए दुआ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सेहत और तंदुरुस्ती मांगते हैं। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में ऐ खुदावंद खुदा बाजू की सारी तकलीफ को, बुढ़ापे के अय्याम में ऐ खुदावंद खुदा जोर, कुव्वत और ताकत को मांगते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, और भी जितने लोग नहीं भी दरखास्तें भेज सके, ऐ खुदावंद खुदा, जितने दिलों में जो जो बातें हैं, मैं यीशु के नाम से खुदावंद खुदा उन सारी दरखास्तों को भी तेरे हुजूर में लाता हूँ। ऐ खुदावंद खुदा, जो लोग लिख नहीं पा रहे, उन सारी दरखास्तों को भी तेरे हुजूर में लाता हूँ। ऐ कादर खुदा, हमारे पूरे चर्च को, कांग्रीगेशन को, ऐ खुदावंद खुदा, जितने लोग ऑनलाइन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं, ऐ खुदावंद खुदा, मैं एक एक भाई के लिए, बहन के लिए, बेटे के लिए ऐ खुदा मैं तेरी बरकत को चाहता हूँ। यीशु के नाम से एक एक देखने वाला आज शाम अपने मुझसे को रिसीव करे। मैं यीशु के नाम में बरकत को आपके खानदानों के लिए रिलीज करता हूँ। मैं यीशु के नाम से आपके घरों में मौजूद बीमारियों को जाने का हुक्म देता हूँ। मैं यीशु के नाम में खुदा का खादम होते हुए गरीबी को आपके घरों से जाने का हुक्म देता हूँ। बेरोजगारी की लालतों को आपके खानदानों को छोड़ने का हुक्म देता हूँ। वो खानदान, वो घराने जो अपने बेटे बेटियों की शादियों की लेकर परेशान है, मैं यीशु के नाम में उन सारे बंधनों को तोड़ता हूँ। हालेलुया। ऐ इब्लीस, मैं तेरे सारे मौकरों को यीशु के नाम में फायर देता हूँ, फायर देता हूँ, फायर करता हूँ, फायर करता हूँ, पाखरू की आग देता हूँ। इब्लीस, ऐ मायूसी, ऐ शर्मिंदगी, ऐ नाउमीदी, तेरा खुदा के लोगों की जिंदगियों में कोई हिस्सा नहीं है। मैं तुझे यीशु के नाम से आग देता हूँ। मैं तुझे बर्रा के लहू के वसीला से कैंसल करता हूँ। ऐ शर्म की सारी कुव्वतों, तुम्हें यीशु के नाम से आग देता हूँ। ऐ गरीबी के सारे घिनौने मंसूबों, यीशु के नाम से घरानों को छोड़ो। ऐ खानदानों को रुकी हुई बरकतों को, जितनी भी रुकी हुई बरकतें हैं, यीशु के नाम में ईमान के साथ रिसीव करें। अपने हाथ को स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं और खानदान अपनी बरकतों को रिसीव करें। बीमारियां खानदानों को छोड़ करके जाएं। ब्रेन ट्यूमर, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। शुगर, तेरा यीशु के नाम से खुदा के लोगों की जिंदगियों से निकलने का हुक्म देता हूँ। टीबी की बीमारियों, हेपेटाइटिस की बीमारियों, हर किस्म की बीमारियों, हर किस्म के जितने भी इब्लीस तेरे मंसूबे हैं, मैं यीशु के नाम से तुमको देने का हुक्म देता हूँ। मैं यीशु के नाम से तुम्हें खानदानों को छोड़ने का हुक्म देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना जैसी वबा मैं पाकिस्तान को, खास तौर पर इंडिया को, नेपाल को, अमेरिका को, जर्मनी को, इटली को, पूरी दुनिया को यीशु के लहू में कवर करता हूँ। ऐ कोरोना वायरस, मैं तुझे यीशु के नाम से दुनिया को छोड़ने का हुक्म देता हूँ। यीशु के नाम में जितने लोग कोविड-19 का शिकार हैं, जितने लोग इस वबा का शिकार हुए हैं, मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूँ। वायरस कैंसर हो यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बदरू गिरफ्तार लोग आजाद हों, तरह तरह
की मुसीबतों, मुश्किलों, परेशानियों में दबे हुए लोगों का साथ हूँ, कर्जे जैसी लानतों में दबे हुए लोगों का साथ हूँ। ऐ खुदा यतीम, मस्कीन, बेसहारा, बेवाओं लोगों के लिए दुआ करता हूँ। यीशु के नाम में खुदावन तू सबका सहारा बन। हम में से बहुत सारे लोगों को खड़ा कर। ऐ खुदा तू सहारा बन लोगों का। हालेलुया। खुदावन हम अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचें। तू हम में से बहुत सारे लोगों को तैयार कर, बरा के मुबारक मुकद्दस और जलाली नाम के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन।